like a Hellcat. Ibor pengrang. Angni remote nos thong jok TV remote. Ama yakin tau. Pani ko man yan. Oh. Mamong jar pengrang mamong jar jajeng nabe. Anga sana. Nibo na simang. TV remote nang jawa. Anga na simang na sekiat ken. Rimchakso'a sakantikon bangni kita lupa video na. Dake na simang sakantian Angni channel ko ninga. Angni be mga Sanba ma.a. Dake na simang ninga Sanba Local TV ko. Dake mga na simang ko nga sakang pa. Dake mula na simang kita yubarong gen simode na simang ko sa ko gacak pa dungaw ko. Gual na be mo. Aro paksa chiko. Gual na be. Sakantikon nga mula mo. Dake mang Angni TV remote nos tong aha mo. Banak ni TV remote nos tong aha. Set top box ni yang ni dish TV ni set top box ni remote nos tong aha. So wani gaman chinthong na be. Jajeng na be chanchi na be. Nang ni phone no jakalebo mo. Jakalebo remote ko. Na simang nanga sekiat ken na simang thali masirabo aru video ko mamang salo skip kana be. Na simang jadi masi jawa na simang namme Dake khnai rabo aru na simang practical kai ni bomo. Anga thola no de. Dake Anching video ko jojo ni rang na simang na screen record thang mi sokot ken. Dake na simang nang as khang pan dake akan nak tas king amo. Dake na simang nak ni TV remote nos tong ahong gendoi ongo de na simang Angni dao sekiat ke bako Dake ni bomo na simang nang akan tinga na simang na dao screen record tong mi sokot ken. Dake na simang screen record tong yang nak taman ken. Aru screen record tong mi sokot tengo na simang ya ko download kai na simang Dake ni nak taman ken. Download kani zaman na simang install kani zaman na simang download ka the nang remote ko. Baje remote ko na simang choose ka nak taman ken. Nang ni nam nak ka remote ko na simang choose ka bo. Set top box na ba na simang Jakalna man gen. Aru TV na ba na simang Jakalna man gen. Uni gaman na simang na namgipa tips yan. Na simang Dake ni bo. Aru practical ka ni bo mo. Maybe na simang masi gen. Anga thulja. Uni gaman na simang Dake ni nak taman gen. Mamang saluba antang 100% Dake ni masi jadi anak simang na mamang saluba sekiat na sekja. Uni gaman na simang na sekiat ting 100% ang antang Dake ni sa. Uni gaman na simang video ko dao screen record to jojol ni rang bo mo. Nasimang video ko skip ka na be, nasimang chakchiki nibo, nasimang ko sakantikon umlang jadi masi jawa. Do Anching video ko, so may los kagja. Let's start. Sekarang panak sungni Play Store ko open kacing bo. Play Store ko open kani gaman ka ani jamano nasimang yenun kinga. Ino search ka bo mo. Ino search ka bo. Bagi search ka nanggen. Remote control for Videocon T2H ni search ka debe search ka kumandunga. Ni zaman nasimang yanun kinga mo ade install ka gaman. Ani gaman nang nade di open Dake mi sokajo. Kong open ka ken install ka chingbo na simang de. Open ka ni zaman na simang na Dake mi sokken. Dake mi sokken. Na simang yanu gi ni option kinga mo. Yara TV ni remote mo. Ya TV ni remote. Yara na simang ni dish TV ni set top box ni remote mo. Na simang badia na remote chakhanak tas ken na simang ino choose ka bo. Adao TV ni remote ko isokot ken. Dake na simang yano search ka bo. Yano klik karpo mo, yano klik karpo Videocon DTH to. Yano klik kan jam na simang yano nakinga. Na simang ni namna ka remote ko na simang choose ka singpo mo. Simang na simang ni remote namna ka ko choose ka bo. Choose ka ni jam mano. Na simang ya ko klik kate po mo. Yo klik kate bo, klik kato na simang na download on gen ne. Download on gen. Ya ko klik kate bo, ya ko klik kate po mo inon download tong again. Download tong iya mo simbo. Simang Dake jakal na taman again phone non simang mat na again mo. Remote ko jakal na. TV ni nangni ama ma simang ni set top box na daw download tong ha simang yan king mo Dake salon na man again salon man again simang ya ko klik kate ni bo non vibrate tong again mo. Vibrate tong again simang baje ko volume up kana skor volume up ka bo. Nasimang yan remote chakal na taman gen. Umjori na simang earphone tiken simang ni nasimang na sound ko man gen mo.
sound ko montgen ya vibrate tong ya. Dake na.simang jakalna montgen set top box na ba one option dake jakalna montgen. Set top box na ba na.simang ya set top box kon ke yano click ate bo. Yano click kan jawan yano click abo video kono na.simang ya ko ba choose ka bo mo. Choose ka bo na.simang ni namna ka remote ko. Na.simang download ka simbo jawan click ate bo mo. Na.simang ni phone no kam ka again. Dake mang na.simangna aganap na tes kengan dake na.simang ni phone again so ngoma yan dake kosako dake kosako akol dong ba saman gen mo ongjode yan dake bong dake simoni na.simang kam ka jaw na.simang ni phone dimun akol dong bong nangen unasa na.simang ni remote kam ka again TV na mo ongjode kam ka jaw ya dong dake simoni dake dali video sakantikon mittelbe.a